तो वर्षा आसे बोली सही भाई हमको जो मेकअप ठीक अछि ना रीता रीता पार्लर रीता पार्लर प्लीज रीता पार्लर हमें डबल वेट हो रहा देख तुम करूना वीडियो आम निज निजर करूँ ना भल सुन पांडाड़े ए पुष्पा दीदी भल कि पूछिए 4 जण हेले आउ जणा हाँ ठीक यही बड़ा गोटे करिया कथा आ बड़ भौणी हम यही रह ना जणे कई दांगर 4 जण कले आउ जणे कई पुणी हलता ना ना जो 4 जण करछनी आउ जणे ना कि एवढं करतो ମୁଁ ତ ଘରେ ଥିଲି ମୁଁ ତ ବୁଝିବି ବାହାଘର ଚାଲିଛି ये 2 नंबर 100 देबो ବାହାଘର ଚାଲିଛି देख ଆମର 2ଟା 20 ये सही वैसे काट ନା ନା ଇଏ ରବିବାର ये बहुत सारा हो ये माने अम्मो ये ସେ ମେହୁନା दादा हो ये स्मृति को बहुत सारा मिठा आनिचने हमर आनिचने भाई डरे काई करछ घरु चाल मिठा ना देखो हुआ तो बोली गले से भौणी बाहाटा सिर मन रास्ता क्लियर कर देती मन मोर गोटे भाई गोटे भौणी ଟିକେ ଖାଲି अनिमा କଥା করে ଦଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଛୁଆ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦେଖି ଆଉ 2-4ଟା एइट थिले बा हां दीपू दीपू सडू टेकी रखे दे टेकी बात कैमरा को बने सब टेकी रखे दे बाबूले चला नहीं सडू में हो 4 जण আছে एबे 4 जण हां बुली पड़ यानी यानी बुली पड़ हां यानी बुली पड़ हां एबे सब हेरा बुली पड़ हां आउ गडले आ 2 जण यो चामल ये तो कम रे जला इम्पोर्टेंट ब्रांड देखोनी इम्पोर्टेंट जी कली पाउती इम्पोर्टेंट मंगल लाल हाँ मंगल लाल देखिए दुकान तो दिन चले ना से तले बस सरप्राइज दे देले राती रे तू खाई देबो यहां गुटुआ मुटुआ छानिया
मोर घेरो ना मोर में चंदू नहीं मुई भाई ये गुडा नहीं আমি কি করে গোড় খুলে তো পুরো পাখর দিয়ে ভিডিও কর ভিতরে কি করবি দুনিয়া অরিজিনাল সামনে মোর হ্যাঁ হবে না না কুয়া ওই জন্য তোমরা হ্যাঁ 6 তারিখ বুধবার কেতরে দিনের রাতে 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 শুনো না ଆଉ ଶୁଣ ଝିଅର ମାମୁଁ କିଏ ଗୁଆ ନେବ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଉସା ପିସା ଭିଣେଇ মৌসা বসছেন পরা আরে না মৌসা বসছেন বুঝিপান দিয়া তো থাকা গোটা তো सड़ू सड़ू भाई नहीं जाओ लेट राहिला घर हल्ला नसताना पागल आप फिर आसू 6-7 दिन भीतर না আমার ঝিও ভাত কিছু দেখা হয়নি এক মিনিট দীপটা পড়িবারে ଏଟା ତୁ ବୁଡି ଦો ପଢୁ ପଢୁ ଭାଉଜ ପଢୁ ଭାଉଜ ସେତିକି ହେଇଛି ଗଲ ସେଠି ପକେଇ ଦିଅ ସେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦିଅ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ ଆଗକୁ ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ହଁ ଜୁଆର ହୁଅ ଥାଳିର ଗୁଡ଼ ରଖ ଥାଳିର ବାପ ହଁ ନା ହେଇଛି ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଆଉ ଇଏ କର ସେଇପଟୁ ସେ ପକେଇ ଦେଇନି ଯାଇ ଏବେ କପଡ଼ା ଖୋଲ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ଦୁଆର ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ନୁଟା ଲାଗି ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ମେନ୍ ଦୁଆର ଗୋଡ଼େ ନା ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଯାଇନ ତମେ ଏଠିକି ଆମେ ଆଜି ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ ତମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ କଥା କିଛି ବୁଝିପାର
ବାହାଘର ପରେ ତମେ ତ ତମ କିଛି ଖାଇଦେବି ଆମ ଆଗରେ ହଁ ଭାତ ଖାଇକି ଅଛି ପେଟ ଭାତ ଖାଇକି ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଚିକେନ ନେବି ରହିଥା କ'ଣ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବନି? ତମ କାମ ତ ଦରକାର ଅଛି। ତମ କାମ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗେ ଛାଡ଼ ଆରେ ବସ ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ ହଁ ହଉ 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 ନା ନା ଠିକ ଅଛି ଜୋର ଲଗା କେ শুধু ছাড় না হ্যালো হারিয়ে ସବୁ ଦେ ସବୁ ଦେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ହାତ ତୁ ଧରି ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ইয়ারটারে কোন হেব বড় খুশি বলি কইছে ସେଟା ଗୋଟେ ଏଟା ସବୁ খালি বাউ দেখলা ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଉଠେଇବୁ ଏତେବେଳକୁ ସାଇଜ କରି ଧୋଇଲା ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ା ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡି ଦିଅ ଏଟା କାଟି ସେଇଠି ହୋଇଯିବ ହାଇ ହାଇ ଛଡାଇ ଏ ପାଞ୍ଚଟା କର ପାଞ୍ଚଟା পাঁচটা নাম্বার যত ফুল পুরা মানে সাইজে রাখা যেন কিছু ইয়ে না সেরে মোটা সেমিতি নে চাই টানে ছাড় দে সে বড় আমলি টান দে ଆଙ୍ଗୁଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଜାଣି ଶୁଣି ଛାଟି ଦେଲା ଏଟା দেলে পানি এই মনি খালি শুইলেনি গড়ে খালি কোটা পড়ে গেলি দেখি কি ডরে সিয়ে ডরে তো মা থাক দে ସବୁ ଦେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ହାତ ତୁ ଧରି ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ଏବେ ହେଟା ଗୋଟେ ଏଟା ସବୁ ଇଏ ସାଲା ନାଇଁ দেখলা ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଉଠେଇବୁ ଏତେବେଳକୁ ସାଇଜ କରି ଧୋଇଲା ଖାଇଟା କାଟିও ପାପାର ଦେ ଏଟା କାଟିও ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡି ଦିଅ ଏଟା କାଟିও ସେଇଠି ହୋଇଯିବ ହାଇ ହାଇ ଛଡাই ଛାଡ଼ ଏ ପାଞ୍ଚଟା କର পাঁচটা নাম্বার যত ফুল পুরা মানে সাইজে রাখা যেন কিছু ইয়ে না সেরে মোটা সেমিতি নে চাই টানে ছাড় দে କି କାଇଁ ନା ଛାଡା ଛୁଟି ନାହିଁ ନା 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 ଦିଆ ତ ନା ଇଏ ତ ସାରା ସେ ନା ଇନସାଫି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ହେଇ କିଏ ଆଉ କେ ଖାଲେ ବୁଟୁଡା ଦୂରା କାଟି ପଡ ଏବେ শুইয়া ଏବେ ସେ ପ୍ରାୟ শুইয়া ଆଉ ଖା କରି ଜଣେ ପେଲା ନା ତା ଆଉ ତ ବୁଡା ବୁଡା ଇଏ ତା ତାକେ କইছে ତା ତାକେ କଇছে କୁଠାල ଦେଇ କରି ମୁଁ ନ ଖାଏ ତୁ ବସି ଖାଇଦେବୁ ଏଟା ମଝିକି ଆସ
ଏ ଲୁଗାଟା ଭଲସେ ଧରୁନ। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଇଏ କରିବେ। मत छाड़ दे। तू रोहिता तू दे ताकू पशि दे दे। हाँ पकौनु चाउल पका हाँ एड़ा तू बुड़ी दो भट ढल पड़ू पड़ू भागे पड़ू भागे मते गई दियो ना এই যে আমার হাত করে পড়ে দেবো आगो पापुज पापुज बुट टेन पेपर दिउनु हातर गोटे तो गुडर गोटे तो ସେଠି ପକେଇ ଦିଅ ସେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦିଅ आगु गोटे दबो ଆଗକୁ ଗୁଡ଼ା आगु हां ଜୋର ହୋ ଖାଲିର ଗୁଡ଼ ରଖ ଖାଲିର थाली ହଁ ନା ହେଇଛି ହେଇଛି ତା ମାଉ ଆଉ ସେ ପୁଡ଼ ପକେଇ ଦିଅ मत कितके उडा ଏବେ କପଡ଼ା ଖୋଲ ଚାଉଳଟା କାଇଁ ଖସେବ କି କହିଲି ତାକୁ ଚାଉଳଟା ପକେଇ ତ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ନୁଟା ଲାଗି ପଡେ ଆଉ ସେ କୁଆଣ नहीं चल नहीं ମ୍ୟାଚ୍ ଧରେ ଗୋଡେ ନା ଗୋଡ एबे खुशी नौन तो